एठी ना सरकार ठिकणा भाव दायित्व निर्वाह करुछंती ना विरोधी दल दायित्व ठिकणा भाव निर्वाह करुछंती। बिजु जनता दल रे स्वास्थ्य एबे टिके कोठी ना कोठी एपट सेपट हेछि जो सीजन चेंज हेले जो प्रकार हुए बिजु जनता दल गोटे वर्तमान ता दल भितर गोटे अस्थिरता चलीछि। पांडियान तो एबे लुकायित भाव रे क्षमता को नियंत्रण करुछंती बोली चर्चा होछि। ना देखंतु बिजु जनता दल रो आज किछि नेता मुखर होइचंती, आज किछि नेता से माने प्रतिवाद करबा आरंभ करुछंती, आज किछि से मानकर असंतोष व्यक्त करुछंती। सेही पांडियान तो एबे लुकायित भाव रे क्षमता को नियंत्रण करुछंती बोली चर्चा होछि। आगुरु तो संपूर्ण खोला खोली क्षमता को से नियंत्रण करुथिले। जो नेता नेत्री माने आज भी कहउचंती से माने सेते बेल तांको सार सार कहि कि तांको पाखरे बसुथिले। ये होछि कोन कहिले आगे क्या दोष दबानी एथरे ना पांडियान को कहबा ना यांकु दोष दबा जो कहउचंती ये राजनीतिर खेल आज्ञा समय समय क्षमता सर्वस्व राज आजिकल राजनीति एथरे कहार दोष नहीं आज्ञा। ये जो नेता माने कहउचंती आज असंतुष्ट मन कर प्रफुल्ल मल्लिक कथा नबा। प्रफुल्ल मल्लिक बिजु जनता दल सरकार लगातार लंबा समय पर्यंत गोटे क्रीम डिपार्टमेंट जहाँ को कहती द कमाणी डिपार्टमेंट हाँ खଣି इस्पात आउ पूर्त याठू अधिक पैसा कौटी नाही सेही विभागटी तांकरी कांधे चली तेणु सेतेबेले भी से पांडियान द्वारा भर्चुआली नियंत्रण होता आज्ञा किए बच्चा बच्चा ओडिशार जानिचंती गत 9 वर्ष 8 वर्ष धरी समग्र प्रकरण को पांडियान नियंत्रण करुचंती। शेषर तो पदाकू से बाहरी आसिले बुझीपार सेतेबेले भल संपर्क सेतेबेले जो आमे अस्मिता कथा हो बा जो अणओडिया कथा हो बा जो बाहर लोकंकर अनधिकार चर्चा कथा हो आम आज जो कथा कहूचे यहाँ केवल होता आगुरी केबे हो नथिला। एबे जेहेतु परिस्थिति व्यतिक्रम होइछि गोटे क्षमतार बिजु जनता दल जाइछि आउ एहा सत्य बिजु जनता दल गोटे वर्तमान ता दल भितर गोटे अस्थिरता चलीछि याकू केही अस्वीकार करि परिबे नाही। बिजु जनता दल को राज्यवासी 51 जन विधायक देकिरी ताकू गोटे मुख्य विरोधी दलर दायित्व निर्वाह करिया पे देले निजे मुख्य पूर्वतन मुख्यमंत्री कहले आमे निर्वाह करिबु किंतु एटा को मु स्पष्ट भाव रे कहि परिबी भारतीय बिजु जनता दल एठी ना सरकार ठिकणा भाव रे तांको दायित्व निर्वाह करुचंती ना विरोधी दल तांको दायित्व ठिकणा भाव निर्वाह करुचंती। बिजु जनता दल रे स्वास्थ्य एबे टिके कोठी ना कोठी एपट सेपट हेछि जो सीजन चेंज हेले जो प्रकार हुए आपणकर ठंडा ज्वर भाइराल फीवर सब हुए ये से भली भाव गोटे परिस्थिति देकर गति करुच्ची दल भितर गोटे माने ट्रेमर टाइप चली ये आज कहलानी सी काली कहलानी आउ दलर किसी लोक भी नेता दल छाड़ुंट दीदी जन सांसद पलि गले यहाँ हूँ दलर नेता जदि समस्ते कौन जानते नवीन बाबू दलर नेता नवीन बाबू जी जाऊँच छाड़ी काली पर्यंत नवीन चौतीसा गाँव आज नवीन बाबू को छाड़ी जाऊँच दल माने एठी बिजु जनता दल शीर्ष नेतृत्व चिंता करने कथा स्थिति कौन अच्छी ताकू आगु को केमिति नियंत्रण करा जीवो जदि दल भीतर थिबा असंतोष को नवीन बाबू बा सभापति जी आम तो सभापति नवीन बाबू ना नवीन बाबू को कहवा जदि दलर सभापति दल भीतर असंतोष को ठिकणा भाव में बुझा सहित जदि ठिकणा भाव में प्रशमित करने चेष्टा न करती तेबे दलर अस्तित्व को लेकर आगामी दिन में चैलेंज सृष्टि हो पारे। सरपंच निर्वाचन अच्छी किंतु एमती असंतुष्ट जड़े जड़े वरिष्ठ नेता बहिष्कार हवा आपन को कौन दर्शाऊँ राजनीतिक समीकरण में कौन यहाँ दर्शाऊँ नहीं ये जो कथाटा आप बर्तमान शीर्ष स्तर में चली राज्य स्तर में किसी नेता मानकर आप श्रीमयी मिश्र देखु से सीधा किसी कहूना बुले बंकई कहते सी तो पांडियान को माने नवीन बाबू समय से ओटीडीसी चेयरपर्सन थे ता पूर्व महिला निगम अध्यक्ष थे सेतेबेले तो सही पांडियान को से चिन्ही थे सही पांडियान को सार सार भी कहते से प्रफुल्ल मल्लिक कथा किंतु आज जो माने कहउछंती आज एटा हुए आज्ञा कांग्रेस गला परे मनकर कांग्रेस क्षमतार थिला गोटे क्षमतार रहिले लोकन को संतुष्ट करी हुए आपण देखंतु माने काहे कि कहउ नथिला आगु मनकर मु आपण
ବିରୋଧ କରୁଛୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଦେଲି ସିଏ ବିରୋଧ କରୁଛେ ତାକୁ ନିଗମ ଦେଇଦେଲି ଠିକ୍ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବ ଯେହେତୁ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି ବିରୋଧୀ ଦଳରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଯିଏ ଲଗାତାର 24 ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲା ବିରୋଧୀ ସ୍ୱାଦ କେବେ ଚାଖି ନଥିଲା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସ୍ୱାଦଟା ଚାଖିଲା ସେ ଝଟକାଟା ସେ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ସେମାନେ ଝଟକା ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଦଳକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦଳକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱକୁ ସେଇ ଝଟକାରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଅତଡ଼ା ଖସିଛି ସେଇ ଅତଡ଼ା ଖସାକୁ ତୁମକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନ ସଜାଡ଼ିଲେ ଯଦି ଏଭଳି ପ୍ରକରଣ ଜାରି ରହେ ଇଏ ତାକୁ କହିଲାଣି ସିଏ ଗୋଟେ ଖରାପ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଏବଂ ଦଳର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିଲା ପରେ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଲା କାଳେ ପୁଣି ପୁତ୍ର ଫେରିବେ କି ରାଜନୀତିକୁ ଯଦି ଫେରନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଜେଡିକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିପାରିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭଳି କିଛି ସୁଯୋଗ ଏବେ କିଛି ସେମିତି ହଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥାନ୍ତା କି କଥା କିଛି ଗୋଟେ ଥାନ୍ତା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପୁତୁରା କି ଝିଆରୀ ଆସିବେ କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ଆସିବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ତେଣୁ ସଭାପତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଦଳର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାବତ ଜୀବନ ସେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସେଇ ଦଳର ସଭାପତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ସେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପୁତୁରାକୁ ଧରିକି ବୁଲେଇବେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ସହିତ ହୁଏତ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନ କରିପାରନ୍ତି ସେଟା କହିପାରିବେନି ଲୋକଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମ ଦଳ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଅସନ୍ତୋଷକୁ ତ ରୋକ ଯଦି ତୁମର ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଅଛି ଯଦି ତୁମ ଦଳ ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ 51 ଜଣ ବିଧାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ ନ କରିପାରିବ ତେବେ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ତୁଟିଯିବ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦଳ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ନ ନେବ ଭିନ୍ନ କଥା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପରେ କିଏ ସଭାପତି ହେବେ ନ ହେବେ ସେଟା ଭିନ୍ନ କଥା ଏବେ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜ ହାତରେ କମାଣ ରଖିକିରି ଦଳଟାକୁ ଆଗ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନ କରିବେ ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣା ଚାଲିବ ତେବେ ଦଳ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦଳର ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟକୁ ବା ଅନିଶ୍ଚିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆପଣ ଏଡ଼େଇ ପାରିବେନି